अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुर्म की अंधेरी, भयानक और खौफनाक दुनिया से कुछ नई और इबरत अंगेज कहानियाँ लिए जुर्म कहानी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाजरीन, जुर्म हर रोज़ नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयाँ भी जिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते। नाजरीन, जराइम की वारदातों में खवातीन का नाम बहुत कम आता है, मगर इस मैदान में जो थोड़ी सी खवातीन अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाकर कूद पड़ती हैं, वो हज़ारों जराइम पेशा अफराद पर भारी होती हैं। हमारे मुल्क में ऐसी नन्मो नाजुक खवातीन जिन्हें देखकर किसी जुर्म का शुमार भी नहीं किया जा सकता, वो घरेलू रंजिश पर ना सिर्फ अपने मिजाजी खुदा को कत्ल करने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर चुकी हैं। बहुत से वाक़यात से हमें यही देखने को मिला कि जब खवातीन के दिल में किसी के लिए नफरत और बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो वो अपना बदला लेने के लिए इंसानियत की तमाम हदें पार करते हुए बल्कि गिरकर हैवानियत की जलील तरीन तह तक पहुँच जाती हैं कि जिसका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसी खूनी वारदात जिसने टेक्सास में बुचर की याद दिला दी। नाजरीन, डस्का में थाना मोतरा के इलाके कोटली में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया, जहां मामूली तल कलामी पर सास ने अपनी बेटी के साथ मिलकर बहू को कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिए। मकतूला 9 माह की हामला थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद माह कबल डस्का में एक खातून की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर लापता खातून के वालिद ने कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश इंकिशाफ हुआ कि सगी खाला, इसकी बेटी, नवासी और एक रिश्तेदार ने बहू को कत्ल करने, लाश जलाने और टुकड़े करके नाले में बहाने में किरदार अदा किया। जब पुलिस को नाले में लाश की इत्तला मिली तो उन्होंने जाए वकुआ पर पहुंचकर क्राइम सीन को महफूज कर लिया और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला ज़हरा के वालिद ने ससुरालियों के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। दौरान तफ्तीश सास और नन ने घरेलू तनाज़े पर बहू को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। पुलिस का कहना है कि लाश के टुकड़े करके 2 बोरियों में गंदे नाले में फेंक दिए गए थे। निशानदेही पर बोरियों में बंद लाश गंदे नाले से निकाल ली गई थी। पुलिस ने मजीद बताया कि मकतूला 9 माह की हामला थी। शोहर कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मकतूला की सास, नंद यास्मीन, नंद का बेटा और लाहौर के रिहायशी नवीद नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ कर लिया। आला कत्ल और मकतूला के 2 मोबाइल फोन पुलिस ने तहवील में ले लिए हैं। तहकीकात के मुताबिक गुजरांवाला के रिहायशी पुलिस ASI शब्बीर अहमद की बेटी ज़ारा की शादी 4 साल कबल खालाजाद कतीर से हुई थी। जो उसकी सास थी वो मेरी बहन थी। ठीक है। उनमें कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था, वैसे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कोई किसी किस्म का भी कोई मामला नहीं था। पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या वजह, क्या मसला है। छोटी छोटी बातों पे उन्होंने इतना इशू बना लिया है। और हमें पैगाम मिला था, हम गए थे, हमने उनसे पूछा था, उसने बोला हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर हमने कहा कि वो कहाँ है, उन्होंने हमें इधर उधर की बातें सुनाई। फिर भी हमने उससे बहुत मिन्नतें की लेकिन वो ना मानी। फिर हमें उसका पुलिस का सहारा लेना पड़ा। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, फिर भी ना मानी। पता नहीं अल्लाह की मर्जी है या उसके लिए कोई अल्लाह की पकड़ है, क्या मसला है। अल्लाह की तरफ से ये अजाब है। उनके घर में कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं था जिस पर उन्होंने इतना दर्दनाक तशद्दुद बच्ची पे किया है। अच्छा, बच्ची की लाश जो है वो टुकड़ों में मिली है, वो ऐसे बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो आप क्या अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से? हम ये अपील करते हैं कि जैसे मेरी बेटी को उन्होंने ऐसे टुकड़ों में किया है, उन्हें भी उससे भी ज़्यादा टुकड़े किए जाए, किसी को ना छोड़ा जाए।
مجھے یہ نہیں کہ وہ میری بہن ہے، وہ میری بھانجی ہے. میرے لیے سب سے افضل میری بھانجی تھی، وہ میری جان تھی. لیکن میں اپنی بہن کی بہت احترام عزت کرتی تھی. میری بہن ایسی نہیں تھی. تو وہ میری جو بھانجی دوسری ان کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیا کیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے میری بھانجی کے ساتھ یہ کیا ہے. اچھا، مارنے والی آپ کی کیا لگتی ہے اور جو مر گئی ہے زہرا، وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ زارا بھی میری بھانجی ہے، وہ میری چھوٹی بہن کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے مارا ہے وہ میری بڑی بہن ہے اور ان کی بیٹی ہیں. شادی کے بعد قدیر اپنی اہلیہ کو سعودی عرب ساتھ لے گیا. تقریباً 2.5 سال قبل زارا کے بیٹے شافع کی پیدائش ہوئی. شادی کے بعد قدیر سارے پیسے بیوی کے اکاؤنٹ میں بھجوانے لگا تو ساس اور بہو میں جھگڑے شروع ہو گئے. تفتیش کے مطابق سغرا نے پہلے بہو کے کردار پر الزامات لگا کر طلاق دلوانے کی کوشش کی اور ناکامی پر بیٹی یاسمین کے ساتھ مل کر قتل کا منصوبہ بنا لیا. ہاں جی سر، آپ یہ بتائیے گا تھا کہ مقتولہ جو زارا ہے وہ کب سعودی عرب سے واپس آئی تھی اور ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا اور ان کے کتنے بچے ہیں؟ بیٹی کی شادی کو 4 سال ہو گیا ہے. ان کا ایک بیٹا شافع ہے جو 2.5 سال کا ہے. اب وہ تقریباً 1 ماہ 20 دن ہو گئے ہیں واپس آئی ہے. اس کے بعد تقریباً 1 ماہ میرے پاس رہی ہے. ابھی 10 سے 15 دن پہلے میں اس کو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں. ہمارے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بیٹی جو مقتولہ ظاہر ہے اس کے پاس 15,500 ریال بھی تھے اور 8 تولہ یا 7 تولہ زیور بھی تھا. کیا وہ اب آپ کے پاس ہے یا وہ بھی جو ملزمان ہیں ان کے پاس ہے؟ اس کے پاس 15,500 ریال تھا جب میرے پاس سے گئی ہے، اور 15 تولے زیور تھا. 8 تولے 15 تولے زیور تھا. اس کے علاوہ نقدی بھی اس کے پاس تھی. وہ بھی سب اس نے چرا لیا انہیں، ساس اور نند نے. اچھا، اب یہ بھی بتائیے گا کہ جس وقت مقتولہ زہرا کو قتل کیا گیا تو وہ کتنے ماہ کی حاملہ تھی اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں، کوئی معاملہ نہیں تھا. ایسا کوئی معاملہ نہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں. خبر تو یہ آ رہی ہے کہ خبر ضرور چلی تھی پر ایسا نہیں معاملہ. 1.5 ماہ پہلے زارا پاکستان آئی تو ماں بیٹی نے لاہور کے رشتہ دار نوجوان نوید کو اٹلی بھجوانے کا کہہ کر ساتھ ملا لیا. ملزمان نے زارا کو پہلے چہرے پر تکیہ رکھ کے قتل کیا اور پھر لاش کے ٹکڑے کیے. ملزمان نے شناخت چھپانے کے لیے چہرے کو آگ سے جلا دیا. لاش 5 بوریوں میں ڈال کر ملزم نوید واپس لاہور چلا گیا. ہماری زندگی میں ایسا واقعہ آج تک ہم نے، پہلے ہم ڈراموں فلموں میں دیکھتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہمارے ساتھ ہی ایسا واقعہ ہوگا. ہماری تو روح ابھی تک ہماری روح کانپ رہی ہے. اور ہماری یہی درخواست ہے وزیر اعلیٰ سے، سب سے، پنجاب پولیس سے، کہ ہمیں انصاف ملے. اگر نہیں ملے گا تو پھر آگے ہم خود لے لیں گے جیسے بھی لیا گیا. ملزمہ سغرا نے بیٹی اور نواسے کی مدد سے بوریاں نالے میں پھینکی. زارا کے والد نے پولیس کو بیٹی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی. پولیس نے ملزمہ کے نواسے کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی تو اس نے سارا سچ اگل دیا. سر، میرا چھوٹا بھائی شیب احمد جو ایسے ہی ہیں پولیس میں، ان کی بیٹی ہے جو اکلوتی بیٹی ہے، ان کو انہوں نے مرڈر کر دیا ہے. جو ناقابل برداشت ہے. جس طرح سے انہوں نے قتل کیا ہے، اس کے باڈی پارٹس کو ذبح کیا ہے، سار کو جلا دیا ہے، وہ ہمیں برداشت سے باہر ہے. ہم حکومت سے یہی آئی جی پنجاب سے، وزیر اعلیٰ سے، افسران بھائی یہی انصاف کی اپیل کرتے ہیں تاکہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کو ایسے حرکت نہ کر سکے. پولیس کے مطابق ملزمہ اس کیس کی خود مدعیہ بننا چاہتی تھی، مگر ملزمان کے تاثرات سے پولیس کو شک ہوا تو ان کو حراست میں لے لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں فی الحال خاتون کے خاوند کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. پولیس کو دیے گئے بیان میں ملزمہ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں جتنی اموات ہوئی ہیں سب بہو کے جادو ٹونے کی وجہ سے ہوئیں. ہمارے گھر کی اشیاء اکثر ٹوٹ جاتی تھی. ناظرین، مجرم ہمیشہ ہی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے کیے گئے جرم کے بارے میں، واردات کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو اور نہ اس کے جرم کا کوئی ثبوت باقی رہے. لیکن ماضی نے ہمیں یہی سبق دیا کہ مجرم چاہے لاکھ کوششیں کیوں نہ کرے، وہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر بیٹھتا ہے، یا پھر اس کے جرم کے بعد اس کا ضمیر ہی اس کا ساتھ نہیں دیتا اور پھر قانون کو ہاتھ میں لینے والے کے خلاف قانون اپنی کارروائی کرتا ہے اور انہیں گرفتار کر کے ان کے منطقی انجام یعنی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتا ہے. اس کیس میں بھی ملزمان نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے جرم کو چھپا لیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا جرم نہ چھپا سکے اور آج قانون کی گرفت میں ہیں.
पुलिस मुलजिमान को अदालत में पेश करेगी, जिसके बाद मुलजिमान को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। नाजरीन, शादी एक ऐसा मुकद्दस बंधन है कि अगर इसमें खुलूस और मोहब्बत हो तो जिंदगी हसीन हो जाती है, और अगर इन एहसासात के बजाय दोनों के दरमियान इख्तलाफात हों तो यही जिंदगी दोज़ख से भी बदतर हो जाती है। नाजरीन, अक्सर देखने में आया कि पसंद की शादी का अंजाम हमेशा ही भयानक रहा। मियाँ बीवी के मुकद्दस बंधन में अगर दरार पैदा हो जाए तो फिर इसका अंजाम दोनों खानदानों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक दिलखराश वाक़या पेश आया लियाकतपुर के नवाही इलाके में, जहां शोहर ने हंसती बसती जिंदगी को अजीरन बना दिया और 2 घरों के सुकून को बर्बाद कर दिया। मामूली तू तकरार को मिल बैठकर हल किया जा सकता है अगर मियाँ बीवी के दरमियान प्यार हो, लेकिन इस नौजवान ने दरिंदगी का रास्ता इख्तियार करते हुए अपनी मनपसंद की औरत को मौत के घाट उतार दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नाजरीन, इस कहानी का आगाज तब शुरू होता है जब मोहब्बत का गुबार कम होकर हकीकत की जिंदगी में दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगते हैं। पहले पहल जो बातें एक दूसरे को अच्छी लगती थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दर्द सर बनती जाती हैं। खातून जब इजाजत के बगैर बहनों से मिलने मेके जाती है तो ये खातून का जुर्म बन जाता है, और फिर महज इस एक जुर्म की बिना पर शोहर अपनी मोहब्बत को पसे पुश डालते हुए अब अपनी वहशत का एहसास अपनी ही पसंदीदा औरत को करवाता है और इस डूबती हुई मोहब्बत की कश्ती को करीब मोड़ पर ले आता है। नाजरीन, सच्ची मोहब्बतें हीर रांझा की तरह सिर्फ कहानियों में ही मिलती हैं। हकीकत बहुत भयानक होती है और आजकल की मोहब्बत में महज सिर्फ जाहिर को ही देखा जाता है, लेकिन मसाइल तब पैदा होते हैं जब इंसान की बनाई हुई अपनी ही ख्वाबों की दुनिया चूर चूर हो जाती है और अब महज जाहिर ही नहीं बल्कि बातिन के साथ सफ़र करना पड़ता है। यूं छोटी छोटी बातें अब एक आग की तरह दोनों के दरमियान बढ़ती हुई दरार में मजीद इजाफा करती जाती हैं और बिल आखिर डूबती हुई मोहब्बत की कश्ती अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाती है। एक हफ्ते बाद अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक फरहाना बीबी की शादी 3 साल कबल मौजू गिलानी के रफाकत माछी के साथ हुई थी। इसकी बहनें कराची से अपने मेके आई तो फरहाना शोहर की इजाजत के बगैर इनसे मिलने चली गई, जिस पर शोहर रफाकत ने इसे घर लाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और डीजल छिड़ककर आग लगा दी। शदीद जख्मी फरहाना को रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला लाया गया, मगर हालत तशवीशनाक होने की वजह से नश्तर अस्पताल मुल्तान के बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया, जहां 1 हफ्ता मौतो हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद दम तोड़ गई। पुलिस थाना शानदानी ने मकतूला की वालदा हफीज बीबी की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके सफाक मुलजिम रफाकत को गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, दरअसल नौजवान लड़के हों या लड़कियां, उम्र के जिस दौर से गुजर रहे होते हैं उनमें जज्बात और एहसासात का समुंदर मौजज़न होता है, लेकिन वो मुस्तकबिल की फिक्र से आरी हो जाते हैं। इन्हें नताइज की परवाह नहीं होती और वो मोहब्बत को पाने और नाकामी के बाद कुछ भी कर गुजरते हैं। लेकिन असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी के सफ़र में चल पड़ते हैं और वहाँ उनकी मोहब्बत का दावा महज दावा ही रह जाता है, और फिर इंसान जिस शख्स से सबसे ज़्यादा मोहब्बत का दावा करता है उसे ही अपनी दरिंदगी की बदतरीन मिसाल बनाकर रख देता है। इस कहानी के मरकजी किरदार को कत्ल करने के बाद कानून ने अपने शिकंजे में ले लिया और मुलजिम को करार वाकई सजा दिलवाकर इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिए क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म कहानी में एक बार फिर से खुशामदीद। माँ वो मुकद्दस रिश्ता है कि जिसकी मिसाल हमें दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। तारीख से हजरत हाजरा की मिसाल मिलती है, जहां उन्होंने अपने प्यासे बेटे के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान अरब की तपती धूप में पानी की तलाश के लिए 7 चक्कर काटे और कड़ी से कड़ी मुश्किलात का सामना किया। उन्होंने दुनिया के लिए माँ की ममता की एक नई मिसाल कायम कर दी। ये इन चंद वाक़यात में से एक वाक़या है जिसमें माँ की ममता और औलाद के लिए मोहब्बत वाज़ेह हो जाती है।
لیکن اکثر اوقات ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ انسان حیرت میں رہ جاتا ہے کہ انسان اتنی پستی سے انسانیت کے درجے سے گر کر حیوانیت کی ذلیل ترین تہہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی سننے کے بعد آپ کا دل بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ قصور میں بدبخت ماں نے اپنی ننھی معصوم کلیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اتارا موت کے گھاٹ۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ناظرین، اولاد اپنے ماں باپ کا مان ہوتے ہیں اور والدین بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ قصور میں ایسی ہی ایک بدبخت ماں نے کھیلی خون کی ہولی۔ اس بدبخت ماں نے 2 کمسن بیٹیوں کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس ہولناک واردات کے بعد خاتون نے خود کو آگ لگا دی۔ ورثہ نے اس واقعے کے بعد ABN نیوز کو بتایا کہ خاتون کا ذہنی توازن درست نہیں اور اس کا علاج چل رہا تھا۔ ناظرین، کوئی بھی والدین اپنے ہوش و حواس میں اپنی اولاد کو یوں موت کی نیند نہیں سلا سکتا، لیکن اس ماں کا کلیجہ کیوں نہ باہر آیا جس نے اپنی ننھی کلیوں کو یوں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق افسوسناک واقعہ قصور کے نواحی گاؤں راؤ خان والا میں پیش آیا، جہاں ماں نے اپنی 2 بیٹیوں کا گلا دبا کر قتل کرنے کے بعد خود سوزی کرنے کی کوشش کی۔ جہاں بہک بچیوں میں 7 ماہ کی عبیرہ اور 3 سالہ ام ہانیہ شامل ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ خاتون کا ذہنی توازن درست نہیں۔ متاثرہ خاتون اور بچیوں کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ خاتون کے جسم کا 40% حصہ آگ لگنے سے جھلس گیا۔ زخمی خاتون کو ڈسٹرکٹ ہسپتال قصور لایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ گھر والوں کے مطابق آمنہ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اس کا علاج جاری تھا۔ پولیس کے مطابق تمام تر واقعے کی انکوائری کی جا رہی ہے، تاہم ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ وہ ماں کیسی ذہنی اذیت میں مبتلا ہوگی اور اس کا دل کتنا پتھر ہو چکا ہوگا جب وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی خون کا گلا دبا رہی ہوگی، اور اس وقت وہ ننھی کلیاں کیا سوچ رہی ہوں گی کہ آخر ان سے ایسی کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ انہیں ان کی حفاظت کرنے والی اور لاڈ کرنے والی ماں نے ہی ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، ایسے واقعات سے یہی سمجھ آتا ہے کہ انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ نہ جانے کن راہوں پر چل پڑا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ انسان پر جب حیوانیت سوار ہو جائے تو وہ نہ تو رشتوں کی اہمیت کا لحاظ رکھتا ہے اور نہ ہی ان کی قدر کرتا ہے، بلکہ اپنے نفس کی تسکین کے لیے سنگین سے سنگین جرم سرزد کر بیٹھتا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ جرم کا انجام ہمیشہ سے بھیانک ہی ہوا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے اپنی پسند کے جیون ساتھی کا انتخاب کرنا اس کا بنیادی حق ہے، لیکن اگر ہم پچھلے 2 یا 3 دہائیوں میں محبت کی شادی کرنے والوں کے اعداد و شمار اکٹھے کریں تو خوفناک حقائق سامنے آتے ہیں، جن کے مطابق محبت کی یہ شادیاں زیادہ تر نہ صرف ناکام ہوئیں بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں گھرانوں کو بھی برباد کر گئیں۔ جہاں کئی لڑکی والوں نے غیرت کے نام پر لڑکے لڑکی یا دونوں کو قتل کر دیا اور یہ دشمنی اکثر خاندانی دشمنی میں بدل گئی یا قاتل جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا اور اہل خانہ مقدمہ بازی میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ تھانہ صدر واہ کی حدود میں غیرت کے نام پر قتل کی لرزہ خیز واردات پیش آئی۔ شوہر نے اپنی 9 بیاہتا بیوی اور اس کی آشنا کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عرفان اللہ کی شادی چند روز قبل رحیمہ دختر حبیب اللہ ساکن KP سے ہوئی۔ عرفان اپنی بیوی کے ساتھ گرین ٹاؤن میں کرائے کے مکان میں مقیم تھا۔ جب 2 لوگ نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جائیں تو ان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کا اعتبار نہ توڑیں، لیکن جب دونوں میں سے کوئی بھی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے دوسرے کے اعتبار کو ٹھیس پہنچتا ہے تو نتیجہ گھرانے کی تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ عرفان اور رحیمہ کا نکاح ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے، لیکن رحیمہ اپنے دوسرے کزن کو پسند کرتی تھی۔ شادی کے کچھ روز بعد رحیمہ کا وہی کزن جس کا نام ارشاد خان ہے پشاور سے ان کے گھر پر ملنے آتا ہے۔ ارشاد خان کچھ روز ان کے گھر پر رکنے کے لیے آتا ہے۔ ایک روز جب عرفان معمول کے مطابق گھر سے نوکری کے لیے نکلا، آج عرفان نوکری سے جلد فارغ ہو کر گھر واپس آتا ہے۔
लेकिन शायद उसके वहमो गुमान में भी न था कि जब वो घर जाएगा तो एक भयानक हकीकत पर से पर्दाफाश हो जाएगा। इरफान घर का दरवाजा खोलकर दाखिल होता है। जब कमरे में दाखिल होता है तो इसने इरशाद और अपनी बीवी को इकट्ठा देखा और ये मंजर देख के वो तैश में आ गया। इरफान ने तैश में आकर अपनी बीवी और उसके आशना को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द होने वाली छोटी छोटी गैर कानूनी सरगर्मियां किस तरह संगीन हादसात का बाइस बन सकती हैं? मुल्तान के इलाके दहली गेट में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया, जहां आतिशबाजी का सामान बनाने के दौरान एक घर में जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे ने न सिर्फ एक इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया बल्कि कीमती इंसानी जानें भी निगल लीं। हादसे के असबाब, जिम्मेदारान की तलाश और मुतासरीन की कहानियां जानने के लिए हमारे नुमाइंदे दिलजेब आकाश की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। 18 अक्टूबर को मुल्तान के इलाके दहली गेट में अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जहां आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका दूर दराज के इलाकों तक सुनाई देता है। धमाके के नतीजे में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो जाती है। धमाके की वजह से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचता है। दीवारें टूट जाती हैं, घरों में दरारें आ जाती हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इमदादी ऑपरेशन शुरू किया जाता है। चंद घंटों की अनथक कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है और इसके बाद लाशें मिलना शुरू हो जाती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात तक जारी रहता है और बिल आखिर 3 लाशें रात तक बरामद हो जाती हैं, जबकि 1 लाश सुबह के औकात में निकाली जाती है। 6 अफराद को जख्मी हालत में मलबे के नीचे से निकाल लिया जाता है और निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके बाद मलबा उठाए बगैर जगह को क्लियर करार दे दिया जाता है। 2 दिन गुजरने के बाद इलाका मकीन को मलबे से बदबू आना शुरू होती है, जिस पर मुतल्लिका थाने में इत्तला कर दी जाती है। पुलिस इत्तला मिलने पर अपने एक एहलकार को मौके पर भेज देती है और जब पुलिस एहलकार आकर तहकीकात करता है तो मजीद लाशों के निकलने के इंकशाफात होते हैं। इसके बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाता है और मजीद 3 लाशें बरामद की जाती हैं। तहकीकात करने के बाद ये मालूम होता है कि ये वो लोग थे जो हादसे के वक्त यहाँ से गुजर रहे थे, जिसमें 2 बाप बेटा भी शामिल हैं। जिस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गेट के उस इलाके में जहाँ पर जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, आतिशबाजी के सामान बनाने वाले घर में जो धमाका हुआ था और धमाके के नतीजे में जो है पहले ऑपरेशन के दौरान जो है 4 डेड बॉडीज निकाली गई, उसके साथ 5 जो जख्मी अफराद थे उनको निकाला गया। फिर दोबारा ऑपरेशन जो था वो क्लोज कर दिया गया, तो दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर दोबारा से डेड बॉडीज निकली। इस वक्त देखा जाए तो हम इलाके में मौजूद हैं और जो उस घर के साथ दीवारें थी वो टूट गई थी। सामने वाला घर था, आप देख सकते हैं, इसकी दीवार टूट गई थी और यहाँ पर जो है खास तौर पे इलाका मकीन भी जो है काफी परेशान हुए और इस वक्त हमारे इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे, दीवारें टूट गई थी साइड वाली और धमाके की वजह से, क्या कहेंगे? सर, आपके सामने ही है, जो टूट गई है वो तमीर कर ली है हमने। मेरे घर में कोई भी नहीं है इस टाइम, बैठे हुए सारे रिश्तेदारों के घर हैं, वहाँ पे रह रहे हैं हम। तो हमें ये है कि कोई हमारी आए, हमारे साथ कोऑपरेट करे, गवर्नमेंट को चाहिए। तो ये ऊपर से आप दे सकते हैं, सारे मकान अंदर से सारे टूटे पड़े हैं। ये सिर्फ मेन की है, ये भी इस वजह से कराई है, चोरियाँ हो रही थी बहुत, इस घरों में सामान बहुत चोरी हुआ इस वजह से ये दीवारें कराई है हमने। तो हम मेहरबानी करते कि हमारे साथ को कोऑपरेट करो और ये हमारे साथ हेल्प करें। आप आगे हमारे सारा मकान देखें, ऊपर आगे सारे टूटे पड़े हैं। इसी धमाके की वजह से भी ये सारा धमाके के घर के, आप इधर भी देख सकते हैं, वो भी टूटे पड़े हैं। ये घर है, वो औरत खड़ी है, उनकी वो बेवा औरत है, वो बेचारी कहाँ से बनाए। ये दीवार टोटल उसकी टूटी पड़ी है, ऊपर बड़ी इमारत है, अगर उसे छेड़ती है तो ये नीचे आती है। वो परेशान खड़ी है औरत, वो आप सामने खड़ी है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है इस वक्त जो है हमारे साथ इलाका मकीन में एक माजी मौजूद है, जिस धमाके की वजह से इनके जो घर है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माजी बताइए। भाई, मेरा भाई काफ़ी नुकसान हो चुका है। मैं बेवा हूँ, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा कमा नहीं सकता, मेरा कोई कमाने वाले नहीं है, मैं बेवा हूँ। तो देखो, आप देख सकते हैं, मेरी सारी खिड़कियाँ, सब दरवाजे मेरे टूटे हुए हैं, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है।
आपने मेरी कोई मुझसे ये ख्वाहिश है, मेरी कोई मदद करें, मैं बेवा हूँ, उनकी बहुत मेहरबानी होगी। कोई आया नहीं आपके पास अभी तक इंतजामिया का कोई बंदा? कोई नहीं मेरे पास आया भाई, कोई नहीं आया। मैं फर्स्ट टाइम कह रही हूँ मैं। हम 15 दिन बाद हम घर में आए, हमें घर से निकाला गया था, अब घर से चले जाओ, ये ना हो कभी गिर जाए। ये मेरे ऊपर सारा फटा हुआ है, मेरे वॉशरूम सारा फट गया है, ये दरवाजे टूटे हैं, ऊपर मेरे बेटा रहता है, उसकी सारी छत चूने की तड़क चुकी है, और मेरा हम कोई अंदर आके देख सकते हैं जगह आपकी। हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो घर है वो किस तरह से जो है वो वहाँ पे नुकसान हुआ है घरों का। ये तमाम जो इनका घर है इस वक्त दरारें आ चुकी हैं। ये देखें, ये दरारें जो हैं इस वक्त ये तमाम इसी वजह से। इलाका मकीन का कहना था कि धमाके की वजह से इलाके में खौफ व हिरास की फजा कायम हो गई थी। मलहका घरों की दीवारें भी टूट गई। देखिए, हमारे पास जो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ दिल्ली गेट में, जिसमें काफ़ी कीमती जानें भी ज़ाया हुई, और उसके पीछे रीज़न ये थी कि जो आतिशगीर मादा है वो लोगों ने रखा हुआ था, इल्लीगली रखा हुआ था, बग़ैर लाइसेंस के रखा हुआ था, वो घरों में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से एक अफसोसनाक सानिया हुआ जिसमें काफ़ी कीमती जानें गई हैं। हमने उसको बड़ा सीरियस लिया, हमने उसके ऊपर वर्किंग की, हमने जो हमारी साइड पे जो लैप्सेस हुई थी हमने उनके ऊपर भी जो है ना उन लोगों को भी एड्रेस किया, और उनको भी हमने महकमाना जो भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई थी वो की। सेकेंडली, जो बेचने वाले थे हमने उनके ख़िलाफ़ एक मैसिव स्केल पे क्रैकडाउन पूरे शहर में क्रैकडाउन किया, जिसमें हमने मोर देन 30 FIR रजिस्टर की, और बड़ी मिकदार में हमने आतिशगीर माल रिकवर किया, और उन लोगों को भी उसमें जो है ना अरेस्ट किया जो उसके पीछे सेलर, जो मेन सेलर थे वो इन्वॉल्व थे। और जो हमने FIR रजिस्टर की, टाइमली लोगों को पकड़ा और इंफॉर्मेशन बेस पे भी पकड़ा। हम शहर में कोशिश कर रहे हैं कि उन कार्रवाइयों का असर ये हुआ कि शहर में हमने ये कोशिश की है कि तकरीबन हमने तमाम जो इस तरह के इलीगल सेलर थे जो कि आतिशगीर मादा बेचते थे, जब हमने उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन किया तो अब उनकी जो तादाद है तकरीबन हमने इस शहर से ख़त्म कर दी है। और हम इस चीज़ का भी इरादा करते हैं कि आइंदा भी हम इस किस्म की जो वाक़यात हैं उसको प्रीएम्प्ट करेंगे, उसको पहले रोकेंगे कि इस किस्म के वाक़यात आइंदा ना हो। मुल्तान पुलिस की जानिब से अफसोसनाक वाक़े के बाद गफलत बरतने वाले मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया और पुलिस एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुल्तान के इलाके दिल्ली गेट में आने वाले अफसोसनाक वाक़े में जो है ख़ास तौर पे रेस्क्यू हुकाम ने जो है वो कैसे रिस्पॉन्स किया और जो ऑपरेशन था उसको जब स्टार्ट किया गया तो उस वक्त किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, इस पर बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा कैसे इस तमाम जो अफसोसनाक वाक़या था इस पर रेस्क्यू ने कैसे रिस्पॉन्स किया? जी, 18 अक्टूबर को इंसिडेंट हुआ था बिल्डिंग कोलैप्स का। तो बेसिकली ये 2 से ढाई मरले का एक मकान था जहाँ पे फायरवर्क्स या आतिशबाजी का सामान बनाया जा रहा था। तो समहाउ वहाँ पे फिर वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के नतीजे में जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो पूरी फैमिली जो है वो मलबे के नीचे दब गई। तो आपको पता है वॉल सिटी के अंदर रिस्पॉन्स करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। गली महल्ले के अंदर वहाँ पे रसाई जो है काफ़ी मुश्किल होती है। तो रेस्क्यू गवर्नमेंट रूटर ने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया और हमारे तकरीबन 50 लोगों ने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया वहाँ पे इब्तदाई तौर पे, और 16 गाड़ियों ने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया। मैं खुद भी वहाँ मौजूद था, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी वहाँ पे, DC साहब भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। तो फौरी तौर पे जो हमने वहाँ पे जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। तो उस दौरान जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे आतिशबाजी का सामान बनाया जा रहा था। तो वहाँ पे हमारी जब हमने सर्च शुरू की तो वहाँ सेकेंडरी ब्लास्ट भी हुआ। तो उसके नतीजे में हमारा एक जवान जो है वो ज़ख्मी भी हुआ, लेकिन समहाउ वो मतलब उसने सेफ्टी ली हुई थी, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह माइनर उसको इंजरीज़ हुई। तो ऑपरेशन हमारा जारी रहा। उस रात हमने जो है वो 3 डेड बॉडीज़ और 6 लोगों को शिफ्ट किया, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा। सुबह फिर हमने एक और डेड बॉडी फिर रिकवर की वहाँ से। तो इस तरह जो थे वो तकरीबन 4 डेड बॉडीज़ और 6 लोग, तकरीबन 10 लोग टोटल जो है वो मलबे से इवैक्यूएट किए गए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो रबल वहाँ पे मौजूद था, इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, सर्च ऑपरेशन था, वो जारी रहा। और इस तरह से हमने मज़ीद जो वहाँ से 3 मज़ीद डेड बॉडीज़ रिकवर की। इसमें हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बहुत बड़ा ताउन रहा उनका हमारे साथ, और MC के जो लोग थे, रेस्क्यू वर्कर्स ने और कम्युनिटी ने और बाकी जो दीगर इदारे थे, तो उन्होंने मिलजुल के वहाँ पे काम किया और रबल को वहाँ से रिमूव किया और 3 डेड बॉडीज़ वहाँ से रिकवर की गई। तो इस तरह जो थे वो तकरीबन 4 डेड बॉडीज़ और 6 लोग, तकरीबन 10 लोग टोटल जो है वो मलबे से इवैक्यूएट किए गए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो रबल वहाँ पे मौजूद था, इसलिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, सर्च ऑपरेशन था, वो जारी रहा।
اور اس طرح سے ہم نے مزید جو وہاں سے 3 مزید ڈیڈ باڈیز ریکور کی. اس میں ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بہت بڑا تعاون رہا ان کا ہمارے ساتھ, اور ایم سی کے جو لوگ تھے, ریسکیو ورکرز نے اور کمیونٹی نے اور باقی جو دیگر ادارے تھے, تو انہوں نے مل جل کے وہاں پہ کام کیا اور ربل کو وہاں سے ریموو کیا اور 3 ڈیڈ باڈیز وہاں سے ریکور کی گئیں. تو یہ جو تھا ایک کافی مشکل آپریشن تھا, کیونکہ وہاں پہ ربل کے اندر جو تھا وہ آتش بازی کا سامان تھا, پٹاخے تھے جن کے وہاں پہ مطلب ڈیٹونیٹ ہونے کا یا دوبارہ سے ایک تھرڈ جو بلاسٹ ہے اس کا ہونے کا امکان بھی ہو سکتا تھا. تو یہ کافی مشکلات تھیں وہاں پہ, لیکن اس کے باوجود ہم نے الحمدللہ جو ہے اس کو کافی کم وقت کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا اس کو. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے جو ہے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر صاحب کی بات سن کے کہنا تھا کہ آپریشن جو ہے وہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی, کیونکہ اندرون گلیاں ہیں اور گلیوں میں جو خاص طور پہ جو ہے جو مشینری ہے, ہیوی مشینری, وہ نہیں لے کے جا سکتے تھے, اس لیے ہم نے جو آپریشن کو تیز کیا. اس میں دیکھا جائے تو آپریشن کے دوران جو ہے وہ مفتی جگہ پر جو ہے وہ گلیاں تنگ تھیں, وہاں پر مشینری لے جانا مشکل تھی, تو وہاں پر جو ہے خاص طور پر ریسکیو اہلکاروں نے جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت بھی وہاں پر کام کرتے نظر آئے. ریسکیو حکام کے مطابق تنگ گلیاں ہونے کی وجہ سے آپریشن سست روی کا شکار رہا, جس کی وجہ سے ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ناظرین, آپ نے ہمارے رپورٹر سے واقعے کی تفصیلات سنی. یہ افسوسناک حادثہ اس بات کا غماز ہے کہ شہر میں آتش بازی کا سامان غیر محفوظ طریقے سے تیار ہو رہا ہے, جس سے نہ صرف انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں بلکہ ارد گرد کے مکانات کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. اس موقع پر یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ انتظامیہ اور متعلقہ ادارے ان سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام کیوں ہیں؟ آج کل شادی اور دیگر خوشی کے موقع پر آتش بازی کرنا رواج بن چکا ہے. آتش بازی کا سامان بنانے والی انتظامیہ کی ناک کے نیچے یہ سامان بنایا جا رہا ہے, یہاں تک کہ ہمسایہ ممالک میں بھی بھیجا جا رہا ہے. ملتان سے بھی دیوالی کے موقع پر یہ سامان ہمسایہ ملک میں جاتا ہے اور یہ کام 20 سے 25 سال سے یہاں ہو رہا ہے. اس کا مرکزی ملزم شہباز اور اس کا ایک رشتہ دار ابھی تک فرار ہے, جبکہ ملتان کے علاقے شاہ رکن عالم کا ایک رہائشی جو آتش بازی کے سامان کا سب سے بڑا ڈیلر بھی اس واقعے کے بعد فرار ہے. ملتان پولیس کی جانب سے واقعے کے بعد لاکھوں روپے کا آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا گیا اور آتش بازی کا سامان بنانے اور بیچنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا, جس میں بیشتر لوگوں کے خلاف FIR بھی درج کی گئی. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آتش بازی کا سامان بنانے میں جن چیزوں اور کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے وہ وافر مقدار میں ان لوگوں تک کیسے پہنچتی ہے, جو کہ قانون نافذ اور امن و امان قائم رکھنے والے اداروں پر ایک سوالیہ نشان ہے. ناظرین, یہ حادثہ ہمارے لیے ایک تلخ یاد دہانی ہے کہ غیر قانونی سرگرمیاں کس طرح معصوم جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ انتظامیہ ایسے معاملے پر سختی سے نظر رکھے اور اس پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کرے تاکہ مستقبل میں ایسے سانحات سے بچا جا سکے. ہماری دعا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو انصاف ملے اور ایسے المناک خبریں دوبارہ نہ سننی پڑیں. ناظرین, جرائم کی یہ تمام بھیانک داستانیں ہمارے لیے نشان عبرت ہے. یاد رکھیے, انسانیت, اخلاقیات, قانون اور احترام کا دامن تھام کر ہی خود کو اور دوسروں کو ایسے جرائم سے دور رکھا جا سکتا ہے. جرم کی دنیا سے جڑی طرح طرح کی خبروں کے ساتھ یہ تھی آج کی جرم کہانی. کچھ نئی سبق آموز, عبرت انگیز اور سنسنی خیز کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.